Hello everyone. Thank you for joining. We will be presenting the Bhagavad Gita with its English narrations as well as the verses. So stay tuned. ओम नमो नारायण. कृष्णम वंदे जगद्गुरुम. भगवान श्रीकृष्णाने अर्जुनाला जी गीता सांगितली ती इतक्या उत्तम आणि अप्रतिम दर्जाची आहे की साऱ्या जगाचं त्या भगवद्गीतेमुळे कल्याण झालं आहे. माझं भगवद्गीतेवर एवढं प्रेम आहे की मला कधीही भगवद्गीता वाचायला आवडते. सहज मनात विचार आला की आपण एक एक श्लोक एक एक अध्याय हळूहळू रेकॉर्ड करू आणि जे आपल्याला येतं आहे ते इतरांना सांगण्याचा प्रयत्न करू. आणि तो विचार मी डॉक्टर सौ अविता कुलकर्णी यांना सांगितला. त्यांनी लगेच हो म्हटले. माझी अशी इच्छा होती की असं काही करावं की एक अध्याय रेकॉर्ड झाला की त्याचा थोडासा अर्थ लोकांना सांगावा त्यांनी. कारण त्या उत्तम लिहितात, उत्तम बोलतात आणि त्यांनी लगेच होकार दिला आणि आम्ही दोघांनी मिळून आपल्यासमोर आमचा प्रयत्न मांडायचं ठरवलं आहे. जे काही उत्तम असेल ते मला माझ्या गुरूंनी शिकवलेलं असेल. काही चुका असल्या तर त्या माझ्या असतील. श्रीकृष्णार्पणमस्तु. Chapter 4. In Chapter 2 and Chapter 3, Lord Krishna explained the Vedanta. This chapter explains about the transcendental knowledge which helps the seeker to achieve supreme spiritual peace. Lord Krishna said that he taught the eternal and imperishable science of yoga to sun god Vivasvan, who taught it to Manu, and Manu proclaimed it to Ikshvaku. Such ancient science of relationship with the Supreme has been told by Krishna to Arjun because Arjun is his devotee and friend and can therefore understand the transcendental mystery of this science. Arjuna was confused as to how come Krishna instructed this eternal science of yoga to sun god Vivasvan, who was senior to Krishna by birth. Krishna explained that many births both he and Arjuna have passed. He can remember all of them, but Arjuna cannot. He is born and his transcendental body never deteriorates, and although he is the lord of all the living entities, he still appears in every millennium in his original transcendental form. Whenever and wherever there is a decline in religious practice and a predominant rise of irreligion, at that time he descends himself to deliver the pious and to annihilate the miscreants, as well as to re-establish the principles of religion. He himself appears millennium after millennium. As all surrender unto him, he rewards them accordingly. Everyone follows his path in all the respects, according to the three modes of material nature and the work associated with them. The four divisions of human societies are created by him, and although he is the creator of the system, Arjun should know that he is yet the non-doer, being unchangeable. The work of the man who is unattached to the modes of material nature and who is fully situated in transcendental knowledge merges entirely into transcendence. Abandoning all the attachment to the results of his activities, ever satisfied and independent, he performs no fruitive actions, although engaged in all kinds of undertakings. Some sacrifice the hearing process and the senses in fire of mental control, and the others sacrifice the objects of senses in the fire of the senses. Some who are interested in achieving self-realization
through the control of mind and senses, offer the functions of all the senses and of the life breath as oblation into the fire of the controlled mind. The sense organs like ears, skin, eyes, tongue, nose, which senses sound, touch, sight, taste, and smell, respectively, should be controlled. One who gains control on these senses, mind, intellect, consciously, will be relieved from anger and attachment. Many people perform different types of sacrifice like Mahayajna, Tapoyajna, that is sacrifice in austerities, Dravya Yajna, sacrificing one's possession, Yoga Yajna, sacrifice in eightfold mysticism, Jnana Yajna, sacrifice in advancement of transcendental knowledge to become enlightened. The path of spiritual realization is undoubtedly difficult. To attain this, the Lord therefore advises us to approach a bona fide spiritual master in the line of disciplic succession from the Lord Himself. Try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self realized souls can impart knowledge unto you because they have seen the truth. Satisfaction of the self realized spiritual master is the secret of advancement in spiritual life. Inquiries and submission constitute the proper combination of spiritual understanding. In this world, there is nothing so sublime and pure as transcendental knowledge. Ignorance is the cause of our bondage, and knowledge is the cause of our liberation. This knowledge is a mature fruit of devotional service. A faithful man who is dedicated to transcendental knowledge and who subdues his senses is eligible to achieve such knowledge, and having achieved it, quickly attains the supreme spiritual peace. Krishna tells Arjuna to slash the doubts raised in his heart out of ignorance with the weapon of knowledge, stand and fight. The chapter ends here. ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतुदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयान् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा
भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा। इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः। अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म यः पश्येत कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः। कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः। शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। यदृच्छालाभसन्तुष्टो
द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना दैवमेवापरे यज्ञै योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञै यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जिह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जिह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जिह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जिह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्मसनातनम् नायल्लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञाज् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवै यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात् मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वैर्ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः
कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायल्लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणै ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थैर्ज्ञानासिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। ॐ